स्क्रीन देखा पिला यस सर। सर स्क्रीन विजिबल होची। आज्ञा सर। सर अच्छा हो। तो देखो हम आज पढ़िया केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक। अच्छा तुम जो पढ़ा हो तुम जो चैप्टर गुडा सरलाणी तुम तार किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करूछ ना ना जति करा सेति देख दउछ करूछ तो पिला माने। ये सर कौन सा? हाँ सो मॉक टेस्ट कोई जो दवा पे मॉक टेस्ट दो जो डेली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनटा करो। सो मॉक टेस्ट दबो मॉक टेस्ट न देले खाली पाठ पढ़ले କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। अच्छा तो आज हम पढ़िया केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो छुआ मुझे तुम जोटा पढ़े जोटा पढ़ी आसथिबो कारण आम तो पूरा टाइम ना एमती कौन पूरा थियोरी फास्ट पढ़ा कम्प्लीटली तापर जाइक तार क्वेश्चन करिवे तुम टे पढ़ी आसो ओभरलुक करके आसो मु क्वेश्चन करा तार जति कॉन्सेप्ट दरकार से कहीदेवी सब सब कॉन्सेप्ट कहबी फिर तुम टे ओभरलुक करके आसले भल लगे तुम मन शुणा तो शिखुचु आम तो गोटे रिएक्शन होची तो रिएक्शन आम कौन देखुचे सपोज आम गोटे रिएक्शन अच्छी कौन सपोज अच्छी आम गोटे रिएक्शन N1A plus N2B N1A plus N2B कौन दउची सी दउची N3 plus N4 N2 मॉल हम पाइले कौन ले ए केस रे हमर जो इक्विलिब्रियम कहला केसी हबो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन तले केसी रो सी रो कंसंट्रेशन पावर केते तार कोएफिशिएंट टा पावर हिजो N3 डी रो कोएफिशिएंट कंसंट्रेशन पावर केते तार कोएफिशिएंट केते N4 बाई ए रो कंसंट्रेशन पावर केते तार N1 बी रो कंसंट्रेशन पावर होची N2 तले एटा हमर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भरला नोट कलो समस्ते स्क्रीनशॉट नहीं जाओ नल नोट कर दियो एटा हम जानि छ समस्ते आ सब मन रखियो आमे जते कंसंट्रेशन काହାର नबा ओनली गैसियस रिएक्टेंट रो नबा सब बेले कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड बा लिक्विड सब बेले केते हबो 1 ही हबो बुझिला कि नहीं तले सॉलिड बा लिक्विड रो कंसंट्रेशन सब 1 नबा ओनली हम काହାର नबा गैस रो नबा सॉलिड रो तमे सब बेले 1 नबा हैला कि नहीं आज्ञा। नोट कल तो तुम क्वेश्चन करिया सेही कंटेंट ऊपर कौन क्वेश्चन अछि देखो क्वेश्चन कौन कहू सी क्वेश्चन कहू N2 plus O2 देछि केते 2NO आ NO देछि हाफ N2 plus हाफ O2 तले K1 K2 भितर रिलेशन कोन मागिछि हो कि नहीं तले हम जदी कोन करिवा फास्ट जो रिएक्शन देछि N2 plus O2 2NO तार हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केते नै जिवा तार सपोज हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नबा केते तो K1 नबा ହେଲା ତାହେଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଟା କେତେ ନବା ଆମେ K2 K2। ନବା ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ନବା ଆମେ K1 ବା K2 ତାହେଲେ ଆମର ଫର୍ମୁଲା କଣ କହିଛି N2 plus O2 2NO ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ K1 କୁ ଆମେ K2 ସହିତ ରିଲେଟ କରିବା ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଇକ୍वेशन 1 ରେ ଅଛି N2 plus O2 ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇକ୍वेशन 2 ରେ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ କି ଅଛି ହାଫ N2 plus ହାଫ O2 ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କୁ ରିଭର୍ସ କରିବା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କଣ ସେଟା କଣ ହେଇଯିବ ଏଟା
1 बाय ହେଇଯିବ ମାନେ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା ହାଫ n2 ପ୍ଲସ କେତେ ହାଫ O2 କଣ ଦବ ଆମକୁ NO। ତ ଏଇଠି ଯୋଉ ଇକ୍विଲିବ୍ରିୟମ କୋଏଫିସିଏंଟ କେତେ ହେଇଯିବ 1 by k2 ହେଇଯିବ। କେତେ ହେଇଯିବ 1 by k2। କାହିଁକି ହେଲା ନା ଆମର ଇକ୍वेସନ 2 କୁ ଆମେ ଦେଖ ରିଭର୍ସ କରିଦେଲେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟା କଣ ହେଇଯିବ 1 by ହେଇଯିବ ରେସିପ୍ରୋକାଲ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମର ସେ କଣ ଦେଇଛି କହିଲ ନା ଇକ୍वेସନ 1 ଦେଇଛି N2O2 2NO ଦେଇଛି କେତେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି କେତେ K1। ତାହେଲେ ଏଠି ହଉଛି ଆମର ହାଫ N2 ଏଠି ହଉଛି N2 ଏଠି ହଉଛି ହାଫ O2 ଏଠି ଅଛି O2। ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବା ଇକ୍वेସନ ହେଲା ଇକ୍वेସନ 3 ବର୍ତ୍ତମାନ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇଯିବା ଆମେ ପାଇଯିବା N2 plus O2 gives rise to 2NO। ତାହେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କେତେ ହେଲା ନା K1 ସହିତ ସେମ୍ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର K1 କେତେ ହବ K1 ହେଇଯିବ 1 by K2। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଇଣ୍ଟୁ କରାଗଲା 2 ଇଣ୍ଟୁ କରାଗଲା କି ନାହିଁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା 2 ତା ପାୱାର ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 1 by K2 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ। ଯେତିକି ତମେ 3 ଇଣ୍ଟୁ କଲେ 1 by K2 ର 3 ହେଇଥାନ୍ତା 4 ଇଣ୍ଟୁ କଲେ 1 by K2 ର 4 ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେତେ ଇଣ୍ଟୁ କଲେ ସେତିକି ପାୱାର ହେଇଯିବ। ଜାଣିପାରିଲ ତାହେଲେ କୋଉ ଅପସନ ଆଜ୍ଞା ତମର ଠିକ ହବ ପୁରା ଠିକ ହବ ଅପସନ ଏ ନା କି ବୁଝିପାରିଲାନି କେମିତି ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ଇକ୍वेସନ 3 ଆସୁଛୁ ହାଫ N2 plus half O2 gives rise to NO କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଅଛି N2 plus O2 2NO ଦରକାର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କଲେ 2 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କଲେ ଯେହେତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇକ୍वेସନ ର ରେଟ୍ କୋଏଫିସିଏंट କେତେ ଇକ୍वेସନ ହେଲା K1। ତାହେଲେ K1 ଟା କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଆମେ ଯୋଉ ନେଇଛେ ଥାର୍ଡ ଇକ୍वेସନ ତାର ହାଫ K2 ଅଛି ନା 1 by K2 ଅଛି। ତାହେଲେ 1 by K2 ର କେତେ ହେଇଯିବ 2 into 2 ର ସେଟା ପାୱାର ହେଇଯିବ 1 by K2 ର ପାୱାର ସ୍କୋୟାର। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିପାରିଲନି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ Yes, sir. ବୁଝିଗଲା। ବୁଝିଗଲ ତ ଦେଖ ଯେ ସେଇ କଥା ଲେଖିଛି ତାର ଆନ୍ସର ଟା ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯିବ ଯଦି ନେଇଯାଅ। ଏଇ ସେମ୍ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ବହୁତ ଗୁଡା ଦେଇଛି ତମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡା କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ସବୁ ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନିଅ ନିଜେ କରିବ ପୁରା ସେମ୍ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି ଜଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ। ଏଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନିଅ ସେମ୍ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍। ସାର୍ ନେଲୁ। ତାର ଆନ୍ସର ଟା ଆଉ ନିଅନି ଆନ୍ସର ଟା ନିଜେ କରିବ। ଏଟା ବି ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ନିଅ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଭ୍ୟାଲୁ ନେଲ। ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେ କଣ କହୁଛି in a reaction A plus B equilibrium C plus D so initially we start with equal concentration of A plus B ତାହେଲେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ ନବା ଇନିସିଆଲି ସେମ୍ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ନବା। ତାହେଲେ ଆମର ଦେଇଛି ଇକ୍वेସନ କଣ A plus B gives rise to C plus D କିନ୍ତୁ ଏଟ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ରେ କଣ ହବ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଟାଇମ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଟି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବେଳେ କଣ ହବ we find that the moles of C is 2 times of A ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କେତେ ନେଇଛେ x ମୋଲ ନେଇଛେ A ତାହେଲେ C କେତେ ପାଇବା 2 times ପାଇବା ନା 2x ପାଇବା। ଯଦି ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଅଛି ତାହେଲେ B ବି ଯଦି ଆମେ x ନବା D ବି କେତେ ହବ ସେ 2x ହବ କି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାହେଲେ ଯଦି C ଟା A ର 2 times ହଉଛି ତାହେଲେ D ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବି କେତେ ହେଇଯିବ B ର 2 times ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେ କହିଛି ଏଠି what is the equilibrium constant of the reaction ତ ତମକୁ କେସି ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଛି ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେସି ଖୋଲିଲେ କେତେ ହବ କେସି ନା C ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ D ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବାଇ କେତେ A ର ଏ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବି ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ନିଜେ ଖୋଲି ପାରିବ 2x into 2x ବାଇ କେତେ x into x କେତେ ହବ କହିଲ ଛୁଆ 4। ତାହେଲେ କୋଉ ଅପସନ ଟା ଆମର ଠିକ ହବ ଅପସନ 4 ସି ଜାଣିପାରିଲ। ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ ଦେଖ ତାର ଆନ୍ସର ବି ଦେଇଛି ଦେଖ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତ ଏଟା ବି ଦେଖ ସେଇ ସେମ୍ ଟାଇପ ର ରିଏକ୍ସନ K1 K2 ରିଲେସନ ମାଗିଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନିଅ କରିବ ନିଜେ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି K1 ଦେଇଛି 2A to B to 2AB ଏଠି କେତେ ଇଣ୍ଟୁ କରୁଛି 6AB 3A to 3B2 ତାହେଲେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ରିଭର୍ସ କରିଦବ କୋଉଟାକୁ
3a2 प्लस 3b2 6ab हबो हेते 1/k2 ही जीवो तो एठी ଆଜ୍ଞା अछि 8b2 ताले सेठी तमे किस करिवो केते हो जो हमर इनटू करते पड़ियो 3 फर्स्ट k1 रे केते इनटू करते 3 इनटू कले जे सेटा पाइबा k2 पाइबा ଆଜ୍ଞା पारियो ना पारियोनी ना कर ଆଜ୍ଞା देबी sir। ନାଇଁ ସାର୍ ଆସିବ। हां तापर देखो सी कुछ if the value of an equilibrium constant for a particular reaction is 1.6 10 to the minus 12 তাহলে আমরা অলরেডি k ର value ଦେଇ ଦେଇଛି କେତେ 1.6 10 to the minus 10 to the 12 then at equilibrium the system will contain dash ତାହଲେ ସପୋଜ ଆମର ଗୋଟେ ନବା ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ସେ କଣ ଦଉଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ସପୋଜ a ନେଇଛି ସେ ଦଉଛି କଣ b ଦଉଛି ହଁ କି ନାଇଁ ତାହଲେ ଆମର ଆଜ୍ଞା କେପି ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି କେସି ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି କେତେ କେସି ଦେଇଛି କେତେ ନା ଆମର 1.6 ପ୍ରଡକ୍ଟ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବାଇ କେତେ reference। ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଏଟ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହଁ କି ନାଇଁ ତାର ଆଜ୍ଞା ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି ଦେଇଛି କେତେ 1.6 10 to the into 12 ଆରେ 20। 1.6 ରେ କେତେ ଅଛି 10 to the 12 ଏଟା ବହୁତ ବଡ ଭ୍ୟାଲୁ ନା ଛୋଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଲାର୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଲାର୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ନା ସେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କଣ ହେଇଥିବ ବଢି ହେଇଥିବ ଆଉ ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବହୁତ କମି ଯାଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ପାଇବା ନା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଲାର୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇବା ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ମଚ୍ ମୋର ହେଇଥିବ ଆଉ ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଲେସ୍ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ପାଇବା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ ଲାର୍ଜ ପାଇବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେହେତୁ ବଡ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ପାଉଛେ ଲାର୍ଜ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଉଛେ ତାହେଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବଢି ହେଉଛି ତାହେଲେ କୋଉଟା ବଢୁଛି मोस्टली रिएक्टेंट ना मोस्टली प्रोडक्ट ना सिमिलर अमाउंट ऑफ रिटर्न प्रोडक्ट कौन पाइबा मोस्टली mostly product। प्रोडक्ट बुझला और यदि 0.1 कि 0.001 समथिंग आसता त तुम कोन लिखत मोस्टली रिएक्टेंट लिखता तो किंतु ଆଜ୍ଞା लेस बुझला ଆଜ୍ଞା तापर कौन कहला देखो कहला given that equilibrium constant for the reaction 2SO2 plus O2 gives rise to 2SO3 has a value of 278 at a particular temperature তাহলে অলরেডি কেয়ার ভ্যালু দিয়ে দেলা কেতে কেসি দেই দিয়েছি আমরা 278 দেই দিয়েছি what is the value of equilibrium constant for the following reaction at the same time তাহলে এটি খালি কোন করছি চেঞ্জ করে দিয়েছি কোএফিসিয়েন্ট কু যে ভଳି আমি করলে সেই ভଳି ହିଁ হব দেখো ଆମର রিঅ্যাকশন ଥିଲା ফার্স্ট কোন কইলো ফার্স্ট রিঅ্যাকশন ଥିଲା 2SO2 plus O2 gives rise to 2SO3 ତ ଲେଟ୍ ଏବେ ତାର କଣ ଅଛି ଯୋଉ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ K1 କେତେ ଅଛି କହିଲ 278 ଅଛି ହଁ କି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାର ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବା ଆମେ SO3 ଦେଇଛି କେତେ SO2 plus half O2 ଏ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହବ କହିଲ ମାନେ ଏଇଟା ତମେ ଉଲଟେଇ ଦିଅ ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ ଉଲଟେଇ ଦିଅ ଏଇଟାକୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ରିଭର୍ସ କରିଦବ କଣ ପାଇବ 2SO3 gives rise to 2SO2 plus O2 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି K2 କେତେ ହେଇଯିବ କହିଲ K2 କେତେ ହେଇଯିବ 1 by K1 କାହିଁକି ରିଭର୍ସ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 1 by 278 ହଁ କି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ମାଗିଛି ତମକୁ କଣ ସିଏ କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଏକ୍ସନ ତମକୁ ସେ ମାଗିଛି SO3 SO2 ହାଫ୍ O2 ର ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ କଣ କରିବ କହିଲ ମତେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ବାହାରିଛି ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ 2 ବା 3 ଧର ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେସନ 3 ତମେ ହାଫ୍ କରିଦିଅ ଏଠି ହାଫ୍ ଇନଟୁ କଲେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଟାର ହାଫ୍ ଇନଟୁ କରିଦେଲେ ପାଇବ ନା ଏଇଟା ନା ପାଇବନି जो 2SO3 gives rise to 2SO2 plus O2 ସେଥିରେ half multiply କରିଦେଲେ ତମେ ପାଇବ କଣ SO3 gives rise to SO2 plus O2 ତାହେଲେ ଏଠି ତମେ half multiply କରୁଛ ମାନେ ଯୋଉ new constant K3 ସେଟା କେତେ ହବ 1 by K1 ର ପାୱାର କେତେ ହେଇଯିବ half ହେଇଯିବ -1/2। ନା -1/2 ହବନି
खाली हाफ हबो कारण एटा हाफ इनटू तो हाफ ही पावर ही जो जत्ती की इनटू हबो हम कोइ दिल कि फर्स्ट क्वेश्चन जत्ती की इनटू हबो सेत्ती की पावर हबो तले हाफ ही इनटू हबो तले 1/278 टू दी पावर केते 1/2 बुझी पारल छुआ तले 1/278 ର ଅକ୍ଟୋବର କେତେ ହବ ଦେଖ आंसर କେତେ ବାହାରୁଛି 6 into କେତେ 10⁻²। ଜାଣି ପାରିଲ ତମ ଖାଲି କୋଏଫିସିଏंट को बैलेंस करिया शिखियो कोडी मल्टीप्लाई हबो कोडी इनटू हबो जानि ଆଜ୍ଞା पारल ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ए भला क्वेश्चन नीट रे आसुची अच्छा एटा पारियो ना पारियो एटा तो बहुत इजी राइट द केपी एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ केसी ताले हमको केपी केसी विथ रिलेशन जानिया पई पड़िबो पहिले देखिया व्हाट इज केपी एंड केसी विथ रिलेशन कौन सा को केपी इक्वल टू केते केपी रे वैल्यू केते छुआ को केसी इनटू आरटी टू द पावर डेल एन अच्छा डेल एन माने कौन कहलो डेल एन कौन ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous product number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant हो कि नहीं ताले देखो फर्स्ट इक्वेशन रे कौन कहिची इक्वेशन 1 रे कहिची कौन इक्वेशन 1 कौन कहले सिए ने H2 plus I2 2HI H2 plus I2 gives rise to कौन देला 2HI ताले एठी रिएक्ट एटा सबुडा था गैस अछि ये भी गैस मु गोटे खोल दु तमे सेमति सिखियो निजे खोलिया ताले एठी एनआर हला केते H2 1 मोल I2 1 मोल ताले 1 + 1 2 मोल एनपी केते देइची 2 मोल देइची ताले डेल एन केते हो 2 - 2 0 डेल एन हो 2 - 2 0 ताले केपी इक्वल टू केते हला केसी इनटू आरटी टू दी पावर 0 ताले केपी इक्वल टू केसी जानि परलो कि नहीं जानि पूछ परलो केमती होउची ଆଜ୍ଞା अच्छा मते आईवी टा देखलो आईवी टा गोटे सॉलिड दी तमे कोन करियो एडा सब गैस दी आईवी आईवी रे कोन करियो देखो ना सी को जो CO3 सॉलिड CaCO3 सॉलिड दीची कोथरे कन्वर्ट हो सी CaO सॉलिड प्लस कोन CO2 gases यस तले एठी एनआर केते देखो एटा सॉलिड दीजु तले एठी कंसंट्रेशन केते हिजियो 0 द नंबर ऑफ रिएक्टेंट केते पाइबा हम 0 पाइबा कंसंट्रेशन 1 सॉलिड पे कंसंट्रेशन 1 नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल केवल गैस पे कैलकुलेट करियो सॉलिड पे केते हिजियो 0 अच्छा एटा पे भी केते हो 0 हो तले खाली एनपी केते हो केवल गोटे ही कोन अछि CO2 1 मोल अछि तो 1 मोल अछि माने एनपी हो 1 तले केपी इक्वल टू केते हो केपी केते हो केसी इनटू आरटी तो डेल एन केते अछि 1 केपी इक्वल टू केसी इनटू आरटी बुझ पालो छुआ सॉलिड पे तमे नंबर ऑफ मोल्स 0 नबो कंसंट्रेशन 1 नबो केवल गैस पे कैलकुलेट करिवो जानि परलो ଆଜ୍ଞା देखो दी सब आंसर दीची तापर देखो छुआ कोन पड़े जे एटा परियो ना परियोनी सेम टाइप रे क्वेश्चन एफिकेसी कोडी इक्वल नो कर परियो स्क्रीनशॉट नै ଆଜ୍ଞା जाओ करियो क्वेश्चन टा करियो
देखो सी कहले कि जे कोन AB3 gives rise to AB2 plus half B2. AB3 gives rise to AB2 plus कोन half B2 बुझिला। तो if the initial pressure of AB3 is 900 torr ताले जो T initial थिला टाइम इक्वल टू केते 0 सेकेंड सेतेबेले AB3 ର प्रेशर थिला केते 900 टॉर ताले एतेबेले रिएक्ट प्रोडक्ट ର कॉन्सेंट्रेशन केते 0 0 प्रेशर 0 थिला सिगुजु द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 1000 टॉर ताले T टोटल और टोटल प्रेशर P टोटल देला केते 1000 देला कैलकुलेट Kp ताले बर्तन हम लिखिबा इक्विलिब्रियम बेले केमति खुली अछि को इक्विलिब्रियम बेले हमर नबा लेट केते बाहरची प्रोडक्ट ना x प्रेशर बाहरची x टॉर ताले एठी केते बढिला 900 माइनस x एटा जाननो जाननो इनिशियल बेले थिला 900 ताले प्रोडक्ट किछि बाहर नथिला काहे कि ना हमर रिएक्शन स्टार्ट हे नै इनिशियल माने t इक्वल टू 0 सेकंड रिएक्शन स्टार्ट हे नै ताले हमर रिएक्टेंट अछि 900 टॉर आ प्रोडक्ट नै जे हम केते 0 0 जते हम इक्विलिब्रियम को आसीबा हम देखिबा जे लेट प्रोडक्ट केते नेगा बाहरची x स्मॉल बाहरची ताले AB2 बाहरची x स्टार हाफ B2 बाहरची x स्टार ताले एटा केतो 900 माइनस x अच्छा एठी गोटे जिंस देखो ना हमरो यदि AB2 1 मोल अछि बुली हम x लिखिचे किंतु B2 केते मोल अछि हाफ मोल अछि कि नहीं ताले 1 मोल पई x ताले हाफ मोल पई केते लिखिया x by 2 जानि पल्ला ताले वर्तमान से कहिजी कोन ना हमरो हमें x बाहर करिया केमति बाहर करिया देखो ताले p टोटल केते दी 1000 देछि कि नहीं तो p टोटल माने केते नाइ रिएक्टेंट रो प्लस प्रोडक्ट रो मिसे दबा तो रिएक्टेंट रो केते 900 माइनस x प्लस प्रोडक्ट x प्लस केते x by X2 इक्वल टू केते 1000 1000 ताले एटा माइनस x प्लस x कटि गला ताले हमरो पाइले x by 2 इक्वल टू 1000 माइनस केते 900 900 ताले भल्ला 100 केते भल्ला हमरो 100 100 भल्ला ताले x केते हबो कहलो 100 100 into 2 केते भल्ला 200 भल्ला तो जदि again x भल्ला केते 200 भल्ला ताहले एठी तमे कैलकुलेट करो ताले एठी भल्ला केते 200 एटा केते भल्ला 200 by 2 माने केते भल्ला 100 100 ହେଲା କି ନାଇଁ ଆଉ ଏଟା କେତେ ଭଲ ଲାଗିବ 900 ମାଇନସ x ମାନେ କେତେ ମାଇନସ 200 କେତେ ଭଲ 7 700 ତମେ କେପି ବାହାର କରିପାରିବ ନା କରିପାରିବନି କେପି କେମିତି ବାହାରିବ ପ୍ରଡକ୍ଟ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବାଇ rectangular production ତାହେଲେ P ପ୍ରେସର ଅଫ AB2 ହେଲା କେତେ 200 into ପ୍ରେସର ଅଫ ହାଫ B2 ହେଲା କେତେ 100 अच्छा हाफ B2 लिखे ना B2 रो हाफ पावर लिखिबा हाफ B2 रो पावर केते लिखिबा हाफ लिखिबा बाई केते 700 जानि परलो जानि परलो कि नहीं छुआ Yes. again sir Yes, जेहेतु sir. हाफ B2 लिखा ହେଇଛି ଆମେ ଖାଲି 100 लिख परिबा नाही कारण एटी हाफ मोल अछि ना तो पावर टा कोएफिशिएंट होबो कोएफिशिएंट again पावर ताले केते जो 100 रो पावर केते हिजियो हाफ तबे तुम कैलकुलेशन करिवो देखो कोन देछि आंसर देखो से देछि कि नहीं जानि परलो ने जो स्क्रीनशॉट
ଜାଣିପାରିଲ ଛୁଆ? सर टिके आउट के क्वेश्चन रे ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ହଁ ଲେଖିନି। जी सर ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଯେମିତି ହେଲା ଏଇଟା ବି କ୍वेଶ୍ଚନ ଟା ନିଜେ କରିବ। ଏଇଟା ଲେଖିନିଅ କ୍वेଶ୍ଚନ ସେମିତି କରିବ। ନେଲ ସ୍କ୍ରିନଶଟ। Yes, sir. ଏଟା ସବୁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଟ୍ରାଏ ନ କଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଯେ ତମେ କଣ ପଢିଛ। ଏଟା ନିଅନି ଆନ୍ସର ଟା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଦେଖିଲ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ କେପି ଫର ଦ ଇନ ଦ ରିଏକ୍ସନ MgCO3 MgO plus CO2 ଏଟା ତମେ ଇଜିଲି କରିପାରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। କୁହ କଣ ହବ କହିଲ? ତମକୁ ଯଦି ତମ ସଲିଡ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ନବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ କେପି ମାନେ କଣ ପାର୍ସିଆଲ ପ୍ରେସର ନବ। କେବଳ କାହାର ନବ? ଗ୍ୟାସ ର ନବ ନା ସଲିଡ ର ନବ? ଗ୍ୟାସ ର ହିଁ ନବ। Again. ସଲିଡ କୁ ତମେ ନବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଇଜିଲି କେପି କେତେ ହେଲା? ପାର୍ସିଆଲ ପ୍ରେସର ଅଫ କାହାର? CO2। ଜାଣିପାରିଲ? ସଲିଡ ରେ ତମେ ନବ ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କହିଛି 1 ତାର ସଲିଡ ର ସବୁବେଳେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କେତେ? 1। ଏଇଟା ଗଲ ଦେଖିବା। ଶିଖୁଛେ ଭେସେଲ ଅଫ 1 liter capacity containing 1 mole of SO3 is heated till a state of equilibrium is attained। ତାহଲେ ରିଏକ୍ସନ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ତ ରିଏକ୍ସନ ଟାକୁ ଆଗେ ଲେଖିବ। କିଛି ବଡ ବଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ। ଥରେ ବୁଝିଗଲେ କରିପାରିବ। ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। 2SO3 କଣ ଦେଲା? 2SO2 plus O2। ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ନବା କେତେ ନା ଯଦି t equal to 0 ନବା ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କେତେ ନବା? 1 mole ନବା। ହଁ କି ନାଇଁ? ସେ ଲେଖିଛି ନା 1 mole of SO3 is heated। ତାହେଲେ ଆମେ t equal to initial 0 ନବା ସେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ତ ସବୁ ନବା କେତେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ 1 ତାହେଲେ ଏଟା 0 0। ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କେତେ ମୋଲ ବାହାରିବ? SO2 x ମୋଲ। O2 ବି ସେମ ବାହାରିବ କେତେ? x ମୋଲ ବାହାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଯେହେତୁ 2SO2 କୁ 2SO3 ବୋଲେ 2SO2 ହଁ କି ନାଇଁ? ଯଦି 2SO3 ବାହାରିଛି O2 ବାହାରିଛି 2 ମୋଲ ରୁ 2 ମୋଲ ବାହାରିଲା ବୋଲି x ଲେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ 2 ମୋଲ ରୁ O2 କେତେ ବାହାରିଛି? 1 ମୋଲ ବାହାରିଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ବୁଝ। ସି କହୁଛି ଆମେ 2 ମୋଲ SO3 ନେଇଥିଲେ ପାଇଲେ 2 ମୋଲ SO2। ତାର ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ ସେମ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଲେ SO2 ତଳେ କେତେ ଲେଖିଲେ? x ମୋଲ ପାଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ନେଇଛେ 2 ମୋଲ SO3 ପାଇଛେ କେତେ? 1 ମୋଲ O2। 2 ରୁ 1 ଆସିଲେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କେତେ ହେଇଯିବ? x/2 ହେଇଯିବ। ହାଫ ଡିଭାଇଡ କରତେ ପଡିବ। ଜାଣିପାରିଲ ନା ଜାଣିପାରିଲନି କିଏ? କାହିଁକି ହାଫ ଡିଭାଇଡ ହେଲା? କାରଣ 2 ମୋଲ ରୁ ଆମେ ପାଉଛେ 1 ମୋଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାଫ ଡିଭାଇଡ କଲି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ 2 ମୋଲ ରୁ ପାଇଲି 2 ମୋଲ ସେଥିପାଇଁ ମୋର x ଲେଖିଲି। ତାହେଲେ ଏଟା ରହିଲା କେତେ? 1 minus x ମୋଲ। ଏଟା 2SO3 ରହିଲା 1 minus x ମୋଲ। ତ ସେ ଦେଖ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଇଛି କି ଏଟ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ 0.6 moles of SO2 had formed। ତାହେଲେ SO2 କେତେ ବାହାରିଛି? x ବାହାରିଛି କେତେ? 0.6। ତାହେଲେ 1 minus s କେତେ ହବ? 1 minus 0.6 କେତେ ବାହାରିବ? 0.4। ଇଏ କେତେ ବାହାରିଛି? 0.4. 0.6 ଆଉ ଇଏ କେତେ ବାହାରିଲା? ଇଏ ବାହାରିଲା 0.6/2 କେତେ? 0.3। ବୁଝିପାରିଲ? Again, ତାହେଲେ sir. ସିଏ ବାହାର କରିବା କହିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିବା ହଉଛି କେସି ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ କେସି କେମିତି ବାହାରିବ? କେସି ବାହାରିବ 0.6 ପ୍ରଡକ୍ଟର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ। 0.6 କେତେ ମୋଲ ଅଛି? 2 ମୋଲ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଲେଖିବା 0.6 ର ସ୍କୋୟାର ଲେଖିବା କାହିଁକି ନା 2SO2 ଅଛି। O2 ତ ଗୋଟେ ମୋଲ ଅଛି ତାହେଲେ 0.3 ର ପାୱାର 1 ଲେଖିବା ବାଇ 2SO3 ଅଛି ମାନେ 0.4 ବି କଣ ଲେଖିବା? ସ୍କୋୟାର ଲେଖିବା। 0.4 ସ୍କୋୟାର। ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟର୍ମ ତମେ ନୋଟିସ କରିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଟର୍ମ ମିସ୍ ହେଇଯିବ
ସେଠି ଧର 2s ଗୋଟେ ଲେଖା ତମେ ପାୱାର ଲେଖିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ସବୁ କାଲକୁଲେସନ କରିବ କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ଖଟେଇକି କିନ୍ତୁ ସେ 1 ମିନିଟ୍ ତମର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି ମାଇନସ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟର୍ମକୁ ନୋଟିସ କରିବ। 2s ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଯିବ ନା ପାୱାର 2 କରିବ, ଏଠି 2s ଲେଖା ପାୱାର 2 କରିବ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଟା ହେଲେ କେତେ ହବ, କେସି କେତେ ବାହାରୁଛି ଦେଖ, ତମର ଭ୍ୟାଲୁ କେସି ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରୁଛି 0.675 ବାହାରୁଛି। କେତେ ବାହାରୁଛି 0.675। ତାହେଲେ ଆମର ନିଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 0.68। ଜାଣିପାରିଲ କି ନାହିଁ ଛୁଆ? ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟର୍ମ ତମେ ନୋଟିସ କରିବ ଏକ୍ସାମ ର। ଆଚ୍ଛା, ସେ କଣ କହୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଏଟା ବି ସେଇ ସେମ ଜିନିଷ, ପାରିବ ନା ପାରିବନି? ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନିଅ, ସେଇ ଭେସେଲ କଥା କହିଛି। ସାର୍ ଏଇଟା ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ। କୋଉଟା? ସାର୍ ଏଇ ନମ୍ବରଟା। ଏଇ ନୋଟଟା? ହଉ ହଉ। ଦେଖ ସେ କଣ କହିଛି, ଆମର ଦେଇଛି a plus b gives rise to 2c। a plus b gives rise to କେତେ ଦେଇଛି 2c ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଛି, କେତେ ମୋଲ ସେ କହିଛି, ଦେଖ ସେଠି କେତେ କହିଥିଲା 1 ମୋଲ, ସେଠି କେତେ ମୋଲ କହିଛି 2 months 2 ମୋଲ୍ସ। ତାହେଲେ ଆମେ ଇନିସିଆଲ ନବା t ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଯେତେବେଳେ କେତେ ହେଇଥିବ 0 ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମର a ର ଭଲ୍ୟୁମ, ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ କରି ଲେଖେ ଏଟାକୁ, ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛି, a plus b gives rise to to see 2c। ଏ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ? ତ again t equal to 0 ସେକେଣ୍ଡ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଦେଇଛି ଅଲରେଡି କେତେ 2 moles of A, 1 mole of B, 1 mole of C। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେ ଦେଇ ଦେଇଛି ଇନିशिয়াল କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ 2, ଏଟା 1, ଏଟା କେତେ 1 1 ଅଲରେଡି ଦେଇଦେଲା। ତ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବେଳେ କେମିତି ବାହାରିବ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ t ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବାହାରିବ ସେତେବେଳେ ଆମର କେମିତି ବାହାର କରିବା ଦେଖ, ହଉଛି ଆମର ନା 2 ରୁ କେତେ କମିବ, କେତେ କମିବ x କମିବ, ତାହେଲେ 2 ମାଇନସ x ମୋଲ, 2 ରୁ କମିଯିବ x ମୋଲ। ତାହେଲେ 1 ରୁ ଛୁଆ କେତେ କମିବ, ସେମ କମିବ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ 1 again ମାଇନସ x ମୋଲ, ତାହେଲେ ଏଠି କମିଲା x, ଏଠି କମିଲା x, ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ବଢିଲା 2x ନା x? 2x ବଢିବ, କାରଣ ଆମେ a ରୁ, ଆମର ଏଠି ଦିଟା ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ନା, a ରୁ ବି କମିବ x ମୋଲ, b ରୁ ବି କମିଯିବ x ମୋଲ। ଆମେ ଜାଣିନେ କେତେ ମୋଲ କମିବ, କିନ୍ତୁ x ମୋଲ କମିବ, ଯୋଉଠୁ କମିବ ସେମ ସେମ କମିବ। ତାହେଲେ c ରୁ ବି, ଆମର c ରୁ ବି କେତେ ବଢିବ, ଯେତିକି କମିବ ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେତିକି ଅଧିକା ବାହାରିବ, x ବାହାରିବ। ନେକ୍ସଟ କହୁଛି ଆମର ଯୋଉ କଣ, କେତେ ଲିଟର କହିଛି କହିଲ, ପ୍ଲେସ 10 ଲିଟର ଭେସେଲ, କେତେ ଦେଇଛି ଏଟା 10 ଲିଟର ଭେସେଲ। ତାହେଲେ ନମ୍ବର ଅଫ ମୋଲ୍ସ କେମିତି ବାହାରିବ ନା, ହଉଛି ତମେ କଣ କରିବ, ସବୁରେ ବାଇ 10 କରିଦିଅ, 2 ବାଇ x ର 10, ଭଲ୍ୟୁମ ଟାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦିଅ, 1 ଲିଟର ଦେଇଥିଲେ ଠିକ ଥାନ୍ତା, 10 ଲିଟର ଦେଲେ ବାଇ 10, ଏଠି ବି କେତେ କର ବାଇ 10, ଏଠି ବି କେତେ କର ବାଇ 10। ତାହେଲେ ସିଏ କହିଛି ଆମର, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଇ ଫାଇନାଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ, ମାନେ କୋଉଟା, ଏ ଯୋଉ 1 ପ୍ଲସ 2x/10 ଏଟା ହେଲା ଫାଇନାଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କାହାର, ସି ର। ଏଟା କେତେ ଦେଇଛି କହିଲ, ଏଟା ଦେଇଛି ହଉଛି ଆମର 0.2 2। ତାହେଲେ ଲେଖିଛି କଣ, ଫାଇନାଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ 0.2। ତ ଫାଇନାଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ହେଲା ଆମର ଫାଇନାଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ। ଥରେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଆସିଗଲା ପରେ ଆଉ ରିଏକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡ ହୁଏ କି, ବେଶୀ ପ୍ରୋସିଡ ହଉଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଉ କୌଣସି କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଟା ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା କଣ, ଫାଇନାଲ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ। ତାହେଲେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବେଳେ କେତେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛି ଦେଖ, ସି ର 1 ପ୍ଲସ 2x/10 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ହେଲା କେତେ 0.2। ତାହେଲେ ଏଠି ତମେ ନିଜେ କାଲକୁଲେଟ କର,
x केते हबो 10 रे 0.2 इनटू गले केते ही जीवो 2 तले 2 minus 1 equal to 1 तले x केते हबो 1 by 2 तले x जदि 1 by 2 बाहरला तले हम बर्तन कोन करिवा x रो वैल्यू को पुट करिवा पुट करले केते बाहरियो कहलो ना a केते बाहरियो 2 minus half by 10 केते बाहरियो ना एटा बाहरियो 0.15 एटा केते बाहरियो 1 minus x by 10 केते बाहरियो 0.05 अच्छा एटा केते बाहरियो गेलो 2 into 1 plus 2x by 10 तले एटा बाहरियो केते 0.2 तले a वाला 0.15 b वाला 0.05 c वाला 0.2 अच्छा एबे करबले ना मु आ कर देबी केमती करियो कहलो कोन कोइ से केसी बाहर करते कोइची कि नहीं तले प्रोडक्ट की है c 2c अछि तले तुम लिखियो c रो स्क्वायर अच्छा a गोटे अछि तले a रो पावर 1 b रो पावर 1 एबे पारियो ना पारियोनी 0.2 रो स्क्वायर बाई केते 0.15 इनटू केते 0.05 जेति हो सेति देखो केमती कोन आंसर देजी देखो वॉल्यूम टाको तमे कोन करिवो डिवाइड कर दबो बुझियला देखो 16 by 3 आंसर बाहरछि केते बाहरछि आंसर 16 by 3 जानि पलो छुआ Again, sir. Yes, sir. तापर देखो कोन कहले छिए like 1 mole of N2 and 3 mole of H2 are placed in 1 liter vessel. Find the concentration of NH3 at equilibrium. If equilibrium pressure is 1 atm और equilibrium constant देछि केते 400 केल्विन अच्छा 8 400 केल्विन 4/27 दे देछि तले 1 mole N2 3 mole H2 placed is अच्छा से एटा 1 liter vessel देछि त निजे कर परिबो डिवाइड केते करियो 1 डिवाइड करियो कंसंट्रेशन ले करियो ना परियोनी परियो तो या ट्राई करो जदि न होला मते खाली कहइबो सेम टाइप रो हबो देखो केमती हेइची जानि परलो एटा निजे ट्राई करियो घरे एटा भी सेमती करियो बुझिला सेम टाइप क्वेश्चन स्क्रीनशॉट नियो नेलो Again, sir. एटा तुम बारंबार प्रैक्टिस न कले हबोनी एटा भी सेम टाइप रो सेही 1 लीटर वेसल देछि कंसंट्रेशन देछि एबा चार पांच तमे क्वेश्चन कर देले तमे थरो हे जिवो आउ एग्जाम रे भूल हबोनी स्क्रीनशॉट नियो एटा को नेलो Again. अच्छा एटा देखिए मते कहलो कोन हबो कहले आंसर टा एटा को प्रिंसिपल ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल कोडा हबो कहलो ली चार्टलेट नो बेसिस टा कोन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ यूरिक एसिड ना एटा तो आयनिक इक्विलिब्रियम को पळेला एंट्रोपी चेंज होबोनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ चेंजिंग वैल्यू ऑफ ए कांस्टेंट ताले जदी हमें व्हाट इज लीड चार्ट प्रिंसिपल छुआ ना जत्ता गोटे सिस्टम ए प्लस बी कोन अछि गिव्स राइज टू सी प्लस डी तो सी इक्विलिब्रियम अछि जदी हमें अच्छा व्हाट इज इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम माने कंसंट्रेशन सेम रहइबो
बट टेम्परेचर सेम रहिबो एंड प्रेशर भी सेम रहिबो तले कंसंट्रेशन बा टेम्परेचर बा प्रेशर कोनोसी चेंज हो नाही सेटा हम कहबा इक्विलिब्रियम पोजीशन जदी एनी रीजन रु कोन होबा हमरो कंसंट्रेशन चेंज हो जाऊ बा टेम्परेचर चेंज हो जाऊ बा प्रेशर चेंज हो जाऊ ताले कोन होबो इक्विलिब्रियम टा डिस्टर्ब हो जिवो डिस्टर्ब हेले आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन टा बेसी जोर होबो बा बैकवर्ड डायरेक्शन टा स्पीड होबो काहे की होबो ना टू कोन undo the effect of that change जो चेंज टा हेइची ताकू पुनी कोन करिवो रिकवर करिवो बा न्यूट्रल करिवो सेटो हम कोन कहूचे ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल तले जतले कोनसी रीजन रु इक्विलिब्रियम रो कंसंट्रेशन बा टेम्परेचर बा प्रेशर चेंज आसीबो सेतले इक्विलिब्रियम टा कोन होबो शिफ्ट होबो आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन एटो हम कोन कहूचे ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल तमे कोन कोन जानि ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल रो बेसिसटा ना सब बेला जदी कोन होबो नंबर ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन कोन नंबर ऑफ प्रोडक्ट तले हम को रिएक्शन पाइबा ना फॉरवर्ड रिएक्शन पाइबा को रिएक्शन पाइबा हमें फॉरवर्ड रिएक्शन जदी नंबर ऑफ प्रोडक्ट बेसी हला का ठारो नंबर ऑफ रिएक्टेंट तले हम को रिएक्शन पाइबा बैकवर्ड रिएक्शन पाइबा से बेला जदी हमरो गोटे रिएक्शन टा कोन हेतिबो एक्सोथर्मिक हेतिबो फॉरवर्ड टा बैकवर्ड टा हेतिबो कोन एंडोथर्मिक बा अच्छा ताले कोन होबो देखो फास्ट एति बुसर जदी रिएक्शन रो फॉरवर्ड डायरेक्शन हेतिबो एक्सोथर्मिक तले निहाती कोन होबो बैकवर्ड टा होबो एंडोथर्मिक और जदी फॉरवर्ड टा हले एंडोथर्मिक तले बैकवर्ड टा कोन होबो एक्सोथर्मिक Exothermic. अच्छा हमर एक्सोथर्मिक पय हीट बढ़िया दरकार ना कमया दरकार एटा हम कमेबा तले एठी हम कोन करिबा एठी जदी फॉरवर्ड डायरेक्शन हेतिबो एक्सोथर्मिक तले टेम्परेचर को हम डिक्रीज करले हमर कोन होबो फॉरवर्ड डायरेक्शन टा मोर होबो बुझि पारलो जदी फॉरवर्ड डायरेक्शन हेतु एंडोथर्मिक तो टेम्परेचर को हम बढ़ेले फॉरवर्ड डायरेक्शन टा स्पीड होबो नेक्स्ट कोन कहूछु नेक्स्ट ला प्रेशर प्रेशर कोन कहला ना जदी नंबर ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन कोन नंबर ऑफ प्रोडक्ट गैसियस रिएक्टेंट को रिएक्टेंट हमरो हम गैसियस को नबा ताहले प्रेशर को इंक्रीज करले कोडा इंक्रीज होबो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज होबो बुझी हला भल से बुझो जदी नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट तले रिएक्टेंट रो नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट थारे बेसी होबो तले हेतु हम प्रेशर इंक्रीज करले फॉरवर्ड डायरेक्शन टा बेसी होबो जानि परलो कि नाही एति जिंस कोन कोन चेंज हो ली चार्टलेट्स प्रिंसिपल रो जानि परलो छुआ तो देखो से कोन कोइची क्वेश्चन देखो हम एटा करबा एटा कोन हो फर्दर रिवर्सिबल रिएक्शन N2 + 3H2 2NH3 जेटा को प्रोसेस को लेटा हाबर्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया जो हमरो N2 + 3H2 gives rise to कोन 2NH3 एटा को प्रोसेस एटा हो जे हाबर्स प्रोसेस तो हाबर्स प्रोसेस रे हम कोन पाइबा देखो ना सी को जेटी हमरो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन हला एक्सोथर्मिक हीट रिलीज होबो तले बैकवर्ड टा कोन होबो एंडोथर्मिक होबो यदि फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक होबो टू गेट मोर एमोनिया यदि हम एमोनिया बेसी पाइबा पय चाहिबा तले हम कोन करिबा फॉरवर्ड डायरेक्शन बेसी करबा ना बैकवर्ड टा बेसी करबा हमरो प्रोडक्ट दरकार बेसी तले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन बेसी स्पीड करबा तले फॉरवर्ड डायरेक्शन को स्पीड करबा पय हम कोन करते पड़िबो ना जेतु फॉरवर्ड डायरेक्शन कोन अछि एक्सोथर्मिक अछि तले हमको टेम्परेचर को डिक्रीज करिया पय पड़ितले कि हम टेम्परेचर को कोन करिबा डिक्रीज करिबा फर्स्ट थिंग सेकंड कोन हला ना देखो एटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट केते अछि एटा 1 मोल अछि एटा अछि 3 मोल केते हला 4 मोल्स अछि किंतु एनपी केते अछि 2 मोल्स अछि तले एटी एनआर ग्रेटर देन कोन एनपी मु जस्ट कोइ के आसिली यदि एनआर ग्रेटर देन एनपी थिबो तले त प्रेशर को इंक्रीज करले कोन होबो मोर एमोनिया फॉर्मेशन होबो प्रेशर को इंक्रीज करले मोर एमोनिया फॉर्म आउ कोन कहला ना मोर एमोनिया पाइबा आपण करियो ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़े दबो कारण रिएक्टेंट रे कंसंट्रेशन बढ़िले रिएक्शन फॉरवर्ड जीवो तले हम तीनटा जिंस करिवा मोर N2 बा मोर H2 नबा टेम्परेचर को कमेबा प्रेशर को बढ़ेबा देखो कोडा ऑप्शन कोथरे अछि
by increasing the concentration of NH3 देखो NH3 ଯଦି ଆମେ ବଢେଇ ତାହେଲେ କଣ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ରିଏକ୍ସନ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉ ଏମୋନିଆ ଫର୍ମେସନ ହେଇକି ଏଟା ପୁଣି କିସ ହବ ଭାଙ୍ଗିକି N2H2 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନଟା ହବନି by decreasing the pressure କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବୋଲେ increasing the pressure ତାହେଲେ ଏଟା ବି ହବନି by decreasing concentration of N2 and H2 ଯଦି ଆମେ reactant ର concentration ବଢେଇ ଦଉଛେ ତାହେଲେ ବି reaction forward ଯିବନି by increasing pressure and decreasing temperature ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ D ଟା ହିଁ ଠିକ ଅଛି ଜାଣିପାରିଲ ଛୁଆ ଜାଣିପାରିଲ Yes, କି sir. ନାହିଁ यस सर। Yes, sir. ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖ ଛୁଆ କଣ ପଢିବା ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା ହଉଛି द रिएक्शन कोएफिशिएंट अच्छा रिएक्शन कोएफिशिएंट सहित इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ର संपर्क कोन देखो रिलेशन कोन एटा नोट करो सिकुजु इफ कोन दियो इफ रिएक्शन कोएफिशिएंट केते QC ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ताले हमर रिएक्शन टा कोन होबो ना बैकवर्ड होबो ताले हमर को रिएक्शन होबो एठी हमर बैकवर्ड होबो बुझियला इफ QC टा लेस देन केते इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यदि QC लेस देन हला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ताले हमर रिएक्शन कोड को जीवो फॉरवर्ड रिएक्शन ले जीवो को रिएक्शन ले जीवो एटा हमर फॉरवर्ड रिएक्शन से वाला सिला इफ QC इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ताले एठी कोन होबो रिएक्शन टा ना कोन रहइबो एट इक्विलिब्रियम रिमेन एट इक्विलिब्रियम बुझियला ताले देखो से कोन कहिछि the reaction quotient for the reaction is given by NH3 whole square and 2 H2 whole cube the reaction will proceed from left right to left अच्छा right to left माने एडी दे दिसे right to left माने छै कोन बैकवर्ड आछि ना फॉरवर्ड जाईछि पेपर। तो राइट बैकवर्ड आछि तो Backward. बैकवर्ड आछि माने कोन हबो QC ग्रेटर देन Q हमर कोन K इक्विलिब्रियम ताले केटा हबो ऑप्शन डी डाई हबो Q ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम बा KC जानि परलो क्वेश्चन पढियो यस सर। क्वेश्चन बड़टा देइछि किंतु लास्ट को तो आंसर भी ऑलरेडी दे दीछि जे राइट टू लेफ्ट हबो राइट टू लेफ्ट माने हम जानि छे बैकवर्ड Backward. डायरेक्शन QC ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जानि परलो Again, sir. तापर देखो कोन कहला सर केसी माने कौन? टू बी barium oxide gives rise to 2 barium oxide plus O2 del S equal to positive अच्छा del S positive देइछि in equilibrium condition pressure of O2 is dependent on O का अच्छा pressure of O2 का डिपेंड करियो ना देखो एठी जेतो सॉलिड सॉलिड देइछि तल तार कंसंट्रेशन का नबा कि नबा नाही तले हमर जो केपी केते हबो ना कंसंट्रेशन ऑफ O2 बा पार्शियल प्रेशर ऑफ जेतो O2 टा गैस होय तमे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 नबा हो कि नहीं आउ सब मन रखियो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कावर डिपेंड करे टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे कावर डिपेंड करे टेम्परेचर ऊपर कंसंट्रेशन ऊपर आ का ऊपर प्रेशर ऊपर प्रेशर ऊपर। किंतु मास ऊपर डिपेंड करियो कि मास ऊपर नो डिपेंड सर। करियो कंसंट्रेशन डिपेंड तले टेम्परेचर देख कोड लिखा हिची एडा ऑप्शन सी डा हो बुझियला मास हाँ ऊपर सर। डिपेंड करियो नहीं अच्छा तापर कोन कहला कहला कि CaCO3 देला CaO plus CO2 अच्छा in a closed container equilibrium what would be the effect of addition of CaCO3 on the equilibrium concentration of CO2 देखो CaCO3 कोन अछि एडी सॉलिड ही अछि कि नहीं ताल तार तमे कंसंट्रेशन जत्ते नियो से किछि इफेक्ट पकेइबो कि पकेइबो नाही कारण हमरा सॉलिड रो कंसंट्रेशन तमे जत्ते नेले सबले केते पाइबा 1 ही पाइबा ताले कोडा हबो रिमेन अनएफेक्टेड बुझि परलो छुआ यदि CaCO3 बदला आवडे कि
कोन हेतांदा ताले सेठी रेट ऑफ एडिशन करले कोन हेतांदा इक्विलिब्रियम सब बेले कंसंट्रेशन 1 रहइबो रिमेन्स अच्छा बतन कोड आयन इक्विलिब्रियम क्वेश्चन कर केमिकल इक्विलिब्रियम आ कोन आयन इक्विलिब्रियम दिरे सारियर अछि कारण तुम एग्जाम पाखि आसलानी तुम चैप्टर न सारिबो ताले निजे क्वेश्चन टी पढिते तुम जानि परतुबो कि जो टिके टिके पढ नथियो फेटी क्वेश्चन कोन हे जो स्किप कर दो पर तुमरो स्कोर कमी जो तुम स्टेथोस्कोप बेकरे पके करियो नाही पढिया ना पढियानी आयन इक्विलिब्रियम क्वेश्चन करिया Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ସାର୍ ସାର୍। हाँ देखो सी कौन कहूची pH of 0.01 m NaOH solution will be dash केमती करिवे ना देखो NaOH टा ଗୋଟେ strong electrolyte ना weak electrolyte एटा बेस ने एसिड फास्ट मते कहलो देखिया OH अछि एटा कोन बेस एटा ଗୋଟେ strong base बेस एटा ଗୋଟେ Strong base. strong base Strong. तो जेतले भांगियो कोन दबो Na plus Na plus OH minus. Na प्लस OH माइनस। OH minus. अच्छा ତାହେଲେ ସେ ଦେଲା ହଉଛି ଆମର Na ପ୍ଲସ ଦେଲା ଆଉ କଣ ଦେଲା OH ମାଇନସ ଦେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ କହିଛି ନା ଯେତେବେଳେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଇଛି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବେଳେ ଆଚ୍ଛା ନା ଆମର ଇନିସିଆଲ ବେଳେ ଦେଇଛି କେତେ t ଇକ୍ୱାଲ ଯେତେବେଳେ 0 ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି କେତେ ଦେଇଛି NOH ଦେଇଛି କେତେ 0.01 ଦେଇଛି କି ନାହିଁ 0.01 ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ Na ପ୍ଲସ କିଛି ବାହାରି ନଥିବ OH କିଛି ବାହାରି ନଥିବ 0 ମୋଲ ଯେତେବେଳେ ଆମର କେତେ ହେଲା କହିଲ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ପଳେଇ ଆସିବା ଯେତେବେଳେ କଣ strong electrolyte আছে completely dissociate করিব তাহলে আমি 1 মোল NaOH নেলে 1 মোল Na+ পাবে 1 মোল OH- পাবে 2 মোল নেলে 2 মোল Na+ 2 মোল OH- তাহলে 0.01 মোল নিচে মানে আমি Na+ কেতে পাইবা 0.01 মোল 0.01 OH- কেতে পাইবা 0.01 মোল আর যদি স্ট্রং ইলেক্ট্রন কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট ହେଇଛି তাহলে NaOH টা କିଛି বଳିଥିବ কি কিছু বল নଥିବ তাহলে এটা কনসেন্ট্রেশন কেতে ଯିବ 0 ହେଇଯିବ না जीरो তাহলে এইଠି ଆମେ কোন পাইলে अल्टीमेटली जे OH माइनस ର concentration କେତେ ପାଇଗଲେ जीरो ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବେଳେ जीरो पॉइंट जीरो 0.01 जीरो ପାଇଗଲେ ତାହେଲେ ଯଦି OH ମାଇନସ ର concentration ହେଲା 0.01 ନା ସରି 0. ହଁ 01 01 ମାନେ କେତେ 10 to the power କେତେ କହିଲେ ଦେଖିଆ -2 1 by 100 ନା तो केते हो 10 to the -2 तो pOH ର फॉर्मूला कोन कहलो pOH केते हो जदी pH हला -log H प्लस सेमति pOH केते हो -log OH माइनस बुझी हला तले -log OH माइनस कंसंट्रेशन केते 10 to the power -2 तले केते जो माइनस इनटू -2 log 10 তাহলে log 10 লাগলে কেতে 1 তাহলে 2 বাহারলা তাহলে যদি POH কেতে বাহারলা हमर 2 বাহারলা এটা বাহারলা কোন এটা বাহারলা हमर POH তাহলে pH কেতে হবে কইলো ছুয়া pH কেতে না 14 মাইনাস POH বুঝি পারছ না নাই কারণ pH প্লাস pH মিশি গেলে 14 তাহলে 14 মাইনাস 2 কেতে বাহারিবো 12 জানি পারলা তো এটা তুমি থরে প্র্যাকটিস ହେଲା ତ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କେମିତି ହଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଜାଣିପାରିଲ सर एटा बेसिसिटी टा फेल ना कौन କଣ କହିଲ ଆଉ ଥରେ କୁହ सर बेसिसिटी टा माइनस करले ना कौन OH ଆମେ माइनस रो କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର କଣ ମାଗିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର POH ମାଗିଛି ନା PH ମାଗିଛି पीएच PH ମାଗିଛି ନା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେ PH ପ୍ଲସ କେତେ POH ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ର PH PH ମିଶି କେତେ ହବ 14 ହବ यस सर तर POH ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ବାହାରିଲା 2 ବାହାରିଲା ନା 2 2 हां তাহলে 14 মাইনাস POH ହେଇଯିବ ତାହେଲେ PH କେତେ ହବ ଆମର ଯୋଉ PH ଟା କେତେ हां 14 सर ମାଇନାସ POH তাহলে 14 মাইনাস 2 12 হবো নাকি Again. हेलो सर হুম ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ क्वेश्चन ବି ପଡିବ calculate the H plus ion concentration ତ ଆମକୁ ମାଗିଛି H plus ର concentration କେତେ ମାଗିଛି of 0.05 m CH3COH solution
के माने एसिड कांस्टेंट दे दीजिए तुमको केते 1.25 × 10⁻⁶ केमती करियो देखो क्वेश्चन तुमको लागु बहुत छोट किंतु सेते भी छोट नुहे केमती भारियो देखो ना CH3COOH এটা উইক অ্যাসিড না স্ট্রং অ্যাসিড weak acid. Weak acid. তাহলে CH3C ভলসে লক্ষ্য কর কেমতি ମୁଁ କରୁଛି आंसर ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଭାଙ୍ଗିବା ଭାଙ୍ଗିଲେ କଣ ଦବ ସିଏ CH3 CO ମାଇନସ ଆଉ କଣ ଦବ H plus. H ପ୍ଲସ ଦବ ହଁ କି ନାହିଁ CH3 CO ମାଇନସ ଆଉ H ପ୍ଲସ ଦେଲା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି T equal to 0 ମାନେ ଇନିशिয়াল କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ସେତେବେଳେ CH3COH କେତେ ନବା C ମୋଲ ନବା କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ନବା C ତାହେଲେ ଆର ନବା 0 ମୋଲ ଆର ନବା 0 ମୋଲ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଡିଗ୍ରୀ ଅଫ ଡିସୋସିଏସନ କେତେ ନବା ଆଲଫା ନେଇଯିବା ହେଲା ଅସ୍ୱାଲ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ଲ ପକେଇବା ଏଠି ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ T ଯେତେବେଳେ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କୁ ପଳେଇ ଆସିବ ହେଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ କହିଲ ନା କନସେଣ୍ଟ ଏଠି CH3COH କେତେ ବାହାରିବ C ଆଲଫା ମୋଲ এটা ବାହାରିବ C ଆଲଫା ମୋଲ ପଢୁଛ ନା ଅସ୍ୱାଲ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ଲ ପଢୁଛ ମନେ ପଡୁଛି ତେବେ हाँ सर. ରିଜଲ୍ଟ କେତେ ରହିଲା C ମାଇନସ C ଆଲଫା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର Ka କେତେ ବାହାରିବ କହିଲ ଛୁଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ କଣ C ଆଲଫା ଇንଟୁ C ଆଲଫା ବାଇ C ଇନ୍ଟୁ C ମାଇନସ C ଆଲଫା ତାହେଲେ ଏଟା ବାହାରିଲା C ଆଲଫା C ସ୍କୋୟାର ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର আচ্ছা কনসেন্ট্রেশন তো ইনটু করলে এটা স্কয়ার হবনি খালি সি হি রহিব কারণ কনসেন্ট্রেশন একটা কনস্ট্যান্ট নম্বরটা তাহলে সি আলফা স্কয়ার বাই কেতে সি ইনটু 1 মাইনাস আলফা হয় কি নাই আচ্ছা আচ্ছা কনসেন্ট্রেশন কনসেন্ট্রেশন ইনটু করলে বি সি স্কয়ার হউছ ধর সেটা আমরা সি সি কাটি পারিবা তাহলে সি আলফা স্কয়ার বাই কেতে হলা 1 মাইনাস আলফা হি রহিব সি আলফা স্কয়ার বাই 1 মাইনাস আলফা কিন্তু আমি জানিছি কোন আলফাটা ভেরি ভেরি লেস দেন 1 উই নো আলফা ভেরি 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 লেস দেন 1 তাহলে যেତେବେଳେ এটা কোন ରହିବ ডিনোমিনেটর ରହିବ 1 মাইনাস আলফা কোন ହେଇଯିବ ନା নিয়ারলি ইকুয়াল টু 1 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମର কে এ କେତେ ବାହାରିଲା କହିଲ ଛୁଆ ବାହାରିଲା ସି ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ବାହାରିଲା କେତେ ବାହାରିଲା ସି ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ତାପରେ କଣ ପଢିବା ନା ସି କହିଛି କେତେ ऑलरेडी दे दीजिए के ର वैल्यू दे दीजिए केते 1.25 10 टू द पावर माइनस 6 अच्छा हमको कौन बाहर करते पड़ियो कहलो अल्फा बाहर करते पड़ियो तो बाहर करो तले अल्फा बाहर करो अल्फा केंदी बाहरियो ना अल्फा स्क्वायर हैला के ए बाय सी तले अल्फा केते हबो के ए बाय सी रो के ए बाय सी रो केते रूट ओवर अच्छा के केते बाहरची कहलो देची 1.25 माइनस 6 बाय सी दीची केते 0.05 है कि नहीं तार रूट ओवर बुझी अल्फा हरियो केते 0.05 बाहरला तो से तो मागी जी कोन कहलो कोन मागी छी H प्लस रो कंसंट्रेशन मागी छी कि नहीं तले H प्लस रो कंसंट्रेशन केते C अल्फा केते बाहरची तले नाउ concentration of H plus किंतु हरियो C अल्फा C देजी केते 0.05 into अल्फा बाहरला केते 0.005 005 बसी बाहर करिवो जानि परलो केमति हला सर सर ये हां अल्फा स्क्वायर फॉर्मूला को माइंड सर अल्फा कोडा ये जो k बाय c रो तो हाँ सर हां हमर पर एठी बाहरला k केते बाहरला
ଆମେ ଯଦି ଅସ୍ୱାଲ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ଲ ପକେଇ ପକେଇ ଯିବା ଆମର ଏଇଟା ଦେଖ ଭଲସେ ଫାଷ୍ଟ ବୁଝ ଆମର ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ଟର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କେତେ ସି ଆଲଫା କାହାର CH3CO ମାଇନସ ର S ପ୍ଲସ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ସି ଆଲଫା ଆଉ ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କେତେ ସେଇ ସମୟରେ ସି ମାଇନସ ସି ଆଲଫା ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ଏଟା ଏସିଡ ଟା ନା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ପାଇବା एसिड कांस्टेंट पाइबा के केते हाँ पाइबा ना सर प्रोडक्ट र कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट र कंसंट्रेशन तने सी अल्फा इनटू सी अल्फा केते सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हाँ एटा हम सर काटि दीजिए 2 टा बाय सी माइनस सी अल्फा न सी इनटू 1 माइनस अल्फा तो सी आउ स्क्वायर कटि गला तो लला सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा किंतु हमर जेतु अल्फा र वैल्यू टा कोन वेरी वेरी लेस देन 1 फॉर वीक एसिड तुम जानि छ वीक एसिड पय केते अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 आउ स्ट्रांग एसिड पय अल्फा इक्वल टू 1 তাহলে যেহেতু वन এটা উইক অ্যাসিড তাহলে 1 মাইনাস আলফা নিল ইকুয়াল টু 1 হয়ে গলা তাহলে কে ইকুয়াল টু কেতে হলা সি আলফা স্কয়ার তাহলে আলফা স্কয়ার কেতে হলা কে বাই সি আলফা কেতে হলা কে বাই সি র রুট অফ ভর জানি পারলো हाँ सर हाँ ହେଲା ହଉ ଥାଉ ଏତିକି ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡା ଆଣିକି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ ସେଥିରୁ ହେଲା ହାଇଟ୍ ଲିସିସ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ ସଲ୍ୟୁବିଲିଟି ଉପରୁ ଏଇ ଯୋଉ ବେଶୀ ପଡିବ କୋଉଟା pH ଉପରୁ ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି କୋଉଟା ବଫର ସଲ୍ୟୁସନ PK PKB କାଲି ସେଟା ଆମେ କରିବା ହେଲା କାଲି ପାଠ ପଢିବ ନା सर ପଢିବନି जोड़ा के हाँ सर के କାଲି ତ एटा जो डिग्री ପଢିବେ ऑफ ହୁଁ सर जो के କୁହ କୁହ एटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट रो से फॉर्मूला पकेला ना ହଁ ହଁ K ଟା ହେଲା ଆମର ଏସିଡ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ ଏସିଡ K ମାନେ କଣ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଫ ଏସିଡ ତ K ମାନେ କଣ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କି ନାହିଁ ତ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ର ଫର୍ମୁଲା କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବାଇ ରିଏକ୍ଟାଣ୍ଟ ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ हाँ सर ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା କିଏ CH3CO ମାଇନସ ହେଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆଉ H ପ୍ଲସ ହେଲା ପ୍ରଡକ୍ଟ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବାଇ CH3COH ର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ସେଥିପାଇଁ ତା କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ମୁଁ ଇଣ୍ଟୁ କରିଦେଲି ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବେଳେ ବୁଝିପାରିଲ हाँ सर ଏଟା ଅସ୍ୱାଲ ଡାଇଲ୍ୟୁସନ ଲ ହଉ ହଉ କାଲି ତ ହୋଲି ଅଛି କାଲି ସମସ୍ତେ ହୋଲି ଖେଳିବ ଆମେ ୱେଡନେସଡେ ଦିନ ପଢିବା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ମତେ କହିଲ ଆୟନିକ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କୁହ ଆୟନିକ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ସରିଲା ପରେ ଆଉ କଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଜିଓସି ପଢିବ ଜେନେରାଲ ଅର୍ଗାନିକ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତେ हाँ सर ନମେନକ୍ଲେଚର ଭଲସେ ଶିଖିଛ ସମସ୍ତେ हाँ सर ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ଜିଓସି ପଢିବା କାରଣ ଜିଓସି ର ୱେଟେଜ ବହୁତ ରହୁଛି ନିଟ ରେ ଆଜ୍ଞା ତମର ओके सर କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂ ପିରିୟଡିକ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କେମିକାଲ ଆୟନିକ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଜିଓସି ଏଟାର ବହୁତ ୱେଟେଜ ବୁଝିହେଲା ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଇୟର ତମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି କେମିକାଲ କାଇନେଟିକ୍ସ ଆଉ କୋଉଟା ଆମର କୋଅର୍ଡିନେସନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆଲକୋହଲ ଫିନୋଲ ଇଥର ଆଲଡିହାଇଡ୍ କିଟନ ଆର ବହୁତ ୱେଟେଜ ମାନେ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଯୋଉଟା ହେଭି ୱେଟେଜ ଚାପ୍ଟର ସେଟା ତମେ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଯୋଉଥିରୁ 4ଟା 5ଟା ଲେଖା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସି ଯାଇପାରେ ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ମୋଲ କନସେପ୍ଟ ପଛରେ ବେଶୀ ଧାଇଁବନି କାରଣ ତମେ ମୋଲ କନସେପ୍ଟ ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ବି ମୋଲ କନସେପ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବେଶୀ ପକେଇବନି ବହୁତ କମ ପକେଇବ ଗୋଟେ କି ଦିଟା ପକେଇବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଲା ତ ତମେ ତାକୁ ଛାଡିକି ବାକି ସବୁ ବିଷୟରେ ଧାଅ ମାନେ ସ୍କୋର କରିବ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହବ ତମେ ଯଦି ମୋଲ କନସେପ୍ଟ ବିଷୟରେ ଧାଇବ ତମ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବୁଝିପାରୁଛ ଯୋଉଟା ୱେଟେଜ ଚାପ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ତମେ ତା ସାର୍ ବିଷୟରେ ଧାଅ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କେମିକାଲ ଆୟନିକ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଜିଓସି ଆଉ ଆମର କୋଉଟା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ସେଥିରୁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବହୁତ ଆସେ 4ଟା 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଆମର ହଉଛୁ ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି 4ଟା କି 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ କେମିକାଲ କାଇନେଟିକ୍ସ 4ଟା 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ତାପରେ ଆମର କୋଅର୍ଡିନେସନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଆଲକୋହଲ ଫିନୋଲ ଇଥର ଆଲଡିହାଇଡ୍ କିଟନ ଯୋଉଟା ୱେଟେଜ ଚାପ୍ଟର ତମେ ସେଗୁଡାକୁ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବ ବୁଝିହେଲା ହଉ ଆମେ ୱେଡନେସଡେ ଦିନ ପଢିବା 7:30 ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପଢା ବୁଝିହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍
ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଏଟା ସବୁ ଦେଲି ଯଦି ନ ଆଉ ନେଟ ରୁ ଦେଖିବନି